हे मोर गुरुदेव एमिति कौन विद्या अच्छी जहाँ को जानीगले सबु किछि जानी हेबो। तो अंगिरा महर्षि सनैक मुनि को कहउचंती संसार दुई प्रकार विद्या अछि। कौन कौन ना गोटे होची परा विद्या आ गोटे होची अपरा विद्या। तो अपरा विद्या कथा से कहले अपरा विद्या हमको कौन शिक्षा दिए? अपरा विद्या हमको भौतिक जगतर सुख शांति आनंदर कथा शिक्षा ताको अपरा विद्या कहा जाउछि। किंतु से कहले अपरा विद्या ठारू परा विद्या श्रेष्ठ। से परा विद्याटी कौन? से परा विद्या होची सर्वोच्च विद्या, आत्मा संबंधी विद्या बा ईश्वर संबंधी विद्या बा ब्रह्म संबंधी विद्या। जो विद्याटा को श्रेष्ठ विद्या बोली कहा परा विद्या श्रेष्ठ। तो सी एक कथा सब आलोचना कर सारा पर से कहउचंती जदि तुम्हें किसी जानिया पाई चाहो ताहले कौन? से सहित कहले जे तमे वैकं जानथ आत्मान। तुम्हें कहा को जानिबो? केवल तुम्हें तुमर आत्मा को जान। तमे वैकं जानथ आत्मान। आत्मा को जानिबा ही परा विद्या, आत्मा को जानिबा ही श्रेष्ठ विद्या। आत्मा को जानिबा ठारू बड़ विद्या संसार रे किछि नै। काहे कि ना आम समस्तकर आत्मा ही सबुठारू प्रिय वस्तु एवं सबुठारू मूल्यवान मध्य वस्तु। ये आत्मार स्थिति रे ही समस्त जगतर स्थिति। ये आत्मार मूल्य रे समस्त जगत मूल्यांकित होउची। ये आत्मा द्वारा ही समस्त जगत परिचालित होउची। आत्मा को आम अन्य भाषा रे आको कहते कोन ब्रह्म एवं ताहाको अति सहज सरल भाव रे जदि आमे बुझिबा पाई दिबा तेबे ताहा कोन ना आत्मा एक आध्यात्मिक शब्द एवं ताहा सहज सरल भाषा होउची कोन ना हमर जीवन एवं हमर प्राण। ये कि हमर जीवन ये कि हमर प्राण जहा द्वारा आमे बंचिते, जहा द्वारा आमे खाउचे पिउचे सब किछि कर्म करूचे, सेही जीवन ही हमर प्रिय वस्तु। ए प्राण ही हमर सबसे प्रिय वस्तु। ताहाको आध्यात्मिक भाषा रे आत्मा कहा जा। ताको आउ टिके उच्च स्तर कथा कहले ताको ब्रह्म बोली कहउचे आ ताको के ईश्वर बोली कहउचंती। विभिन्न भाव रे ताको वर्णना करे। तो सेही आत्मविद्या को हमें जानिबा दरकार तथा निज को जानिबा दरकार, निज को चिन्हिबा दरकार। ए कथा के कहले ना हमरो ए कथा मुंड को उपनिषद रे हमर सनैक मुनि को अंकर गुरु हमर के अंगिरा महर्षि कहले। तो ये कथा को आमे टिके बुझिबा ए जो ब्रह्म विद्या कथा आत्मा को जानिबार कथा निज को जानिबार कथा कहिसंती। गुरुदेव हमको की प्रकार भाव रे ए ज्ञान को आम सम्मुख रे उपस्थापन करिसंती। तांकर साहित्य भीतर आपण माने समस्त पढुथिबे संसार रे सबुठारु प्रिय होची हमर निजर जीवन बोली से कहिसंती। ताहा केमिति संभव ना आत्म प्रेम। आमे निज को प्रेम करी शिखिबा, निज को भलो पाई शिखिबा। संसार सबुठारु प्रिय वस्तु होची मु निजे। ए आत्मा ठारु प्रिय वस्तु संसार किछि नाही, मु ठारु प्रिय वस्तु संसार किछि नाही। मोर अस्तित्व रे जगतर अस्तित्व, मोर स्थिति रे जगतर स्थिति। मोय व सकलं जात मयि सर्व प्रतिष्ठित, मयि सर्व लयं जाति तद ब्रह्म देशामहम। ए कथा उपनिषद कहूची मु कहू। तो सेही उपनिषद रे कहा जाय अनेक कथा कहा जाय कि सब आत्मार महिमा गान करा जाय। आपण माने जदि समस्ते हमर मूल धर्म ग्रंथ वेद उपनिषद को आमे अध्ययन करिबा जा कि आमे भारतर सनातन संस्कृति बोली कहूचु, आमे निज को हिंदू हिंदू बोली कहूचु, आमे जणे जणे सनातन धर्मी बोली कहूचु, आमे हमर मूल धर्म ग्रंथ को स्वतंत्र भाव रे विचार करूछि कि एते कोन लेखा अछि, कहार वर्णना करा जायछि, को काल्पनिक देवतार वर्णना अछि कि आपण जदि तन्न तन्न करी विचार करिवे, स्वतंत्र भाव रे विचार करिवे, देखा पाई पाइबे कौनसी वेद उपनिषद भितरे काल्पनिक देवादेवी रो वर्णना नाही। जो देवादेवी वर्णना अच्छी जो ईश्वर वर्णना अच्छी जो भगवान वर्णना अच्छी सी एक जीवंत भगवान से चलती ठाकुर से आम समस्त भीतर विद्यमान अच्छा से चेतन से जड़ नुहति। तो गुरुदेव ये सिद्धांत भितर परिष्कार कर संसार दुईटी तत्व गोटे हूँ जड़ आउ गोटे हूँ चेतन। ये चेतन ही संसार को सृष्टि करिछि, ये चेतन ही संसार को पालन करुछि, ये चेतन ही संसार को सब वस्तु ता भीतर से विलीन कर नब। तेणु ये से श्लोकटी कह जाती तेणु कहर कथा होती आम आमर परम सत्य को जानापी हेले आम निज को चिन्हवा, निज को जाना, निज को उपलब्धि करवा ताही आम सबुठारु प्रिय वस्तु। आत्मा ठारु प्रिय वस्तु संसार किसी भी नहीं। संसार जहाँ किसी अच्छी सब आत्मा द्वारा ही होउछि, आत्मा द्वारा ही परिचालित होउछि।
ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା କିଏ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କରୁଛେ ଆମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆତ୍ମାର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଗୁରୁଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୁଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟାନୁସାବିକ ବିଷୟ ବିତୃଷ୍ଟ ବଶୀକାର ସଂଜ୍ଞା ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ? ବୈରାଗ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆଣିବା? ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛେ। ଦୃଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ସାବିକ ବା ଅନୁସାବିକ ଅର୍ଥାৎ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ସେଗୁଡ଼ିକ କେହି ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ନୁହେଁ କି? ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ନିଆଁ, ଆକାଶ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ସଂସାର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ପାଣିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ମାଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଆକାଶର ସବୁ କିଛିର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ସେଇ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସଦାବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ସେଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନା ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ତାପରେ ଆନୁସାବିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଯାହା କିଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ ନା ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନରକ, ଈଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛି ଆମେ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ କେହି ଦେଖିନେ। ସ୍ୱର୍ଗ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ, ନରକ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ, ଭୂତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେତକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ କିଏ? ସତ୍ୟ ହିଁ ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିଜେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଇଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଯେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ହଉ ବା କାଳ୍ପନିକ ଶୁଣିଥିବା କଥା ହଉ, ଦେଖିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହଉ ବା ଶୁଣିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମାର କଳ୍ପନା ବା ଜୀବର କଳ୍ପନା। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମୋର କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଯେ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ନଥିଲା। ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଏ ସଂସାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ, ଏ ସଂସାରଟି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ କିଏ ନା ଯିଏ ସଦାବେଳେ ରହିଛି, ରହିଥିଲା, ରହିବ, ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ এই তিনটি কথাକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ତୁରିଆ ଅବସ୍ଥା ବା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା କେବଳ ଯୋଗୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆତ୍ମା କେମିତି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆତ୍ମା କେମିତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ଆପଣ ତ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି? ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଜୀବନ ରହିଛି, ସେ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଉଛୁ ରାତିରେ, ତାପରେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଦ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ନିଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ନିଦ ଭଲ ହେଇନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ନିଦ ହେଇନାହିଁ। ଏ କଥାର ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କିଏ କଲା? ଆପଣ ତ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ କି? ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା?
अर्थात आपणक भितर किए हुई नाहांती जे साक्षी स्वरूप थिले जे द्रष्टा स्वरूप थिले जे आत्मपुरुष आत्मदेव अमित रहिचंती से आपणको कहले मोर आज भलो नित होई तो जाग्रत अवस्था तो आम सदा जाग्रत रहीचु एवं समस्त सुख दुखर साथी समस्त भल मंदर परिचय आम निजे ही भोग करूँ आत्मा आम देह चली जाए किसी समय आम भावी नि बोले शरीरटी कौन हो सब हो आपंकर ना स्थिति रही संसार को भोग करेंगे तो जहाँ किसी आम देखुचे संसार दृश्यमान जगत ये हूँ कौन ना आत्मार कल्पना मात्र गुरुदेव कहते सुंदर दृश्यमान जगत एवं प्रत्येक काल्पनिक जो किसी आम कल्पना करे विभिन्न भूत प्रेत देवी देवता इत्यादि इत्यादि अनेक किसी स्वर्ग नरक एसब हूँ कहार कल्पना ये जीवर कल्पना ये प्राणर कल्पना ये आत्मार कल्पना कल्पना द्वारा ये संसार को आम सृष्टि कर तेणु मनीष हूँ एक मनोमय प्राणी भावना विचार संकल्प अनुसार से निज को सृष्टि करी निज को परिचालित करती समग्र जगत को परिचालित कर आपंकर मन में आसो प्रश्न मुझे एका संसार कौन परिचालित करुच्ची कि ना मुझे एका परिचालित करूना मु व्यक्ति भाव में जड़े जड़े व्यक्तिआत्मा एवं व्यक्तिआत्मा भाव में मो शरीर चालक मो शरीर मालिक मुझे परिचालना करुच्ची मुझे सुख दुख भल मंद हानि लाभर समस्त हिसाब मुझे ही मोर निजर उद्धार कर मत कहीं उद्धार करने सहयोग करेंगे ना मो सुख दुखर कहीं साथी पारे ना मुझे कष्ट भोगुले भी मो कष्ट को कहीं अन्य जन भोग करें ना तेणु मु मोर सुख दुख हानि लाभर समस्त किसी दायीदार मुझे तेणु मुझे व्यक्तिआत्मा भाव में मो शरीर मालिक एवं शरीर परिचालन दायित्व मध्यम एवं समष्टि आत्मा भाव में समग्र विश्व रचना करते किए ना समष्टि आत्मा विश्वात्मा आम परम ब्रह्म कहीपारती आम ईश्वर बोली कहीपारती किंतु सी आत्मा से ब्रह्म से ईश्वर चेतन तत्व ठारू केवल भिन्न कौन काल्पनिक भगवान ये कथा को आप मन रखें तेणु समष्टि आत्मा व्यक्ति आत्मा जो परिकल्पना गुरुदेव सिद्धांत भितर आम एमती भाव में बुझा आम भितर जो चेतन तत्व रही तत्व तो आम भितर गोटे तत्व कार्यकारी होमती कही गोटे इलेक्ट्रिक करेन्ट आपण सबुआड़े रही ये विभिन्न काम करुँची से बल जाऊँगी कौटी से फ्रिज भीतर रही ठंडा दौर कौटी से गरम दौर विभिन्न कार्यक्रम गुड़िक करेन्ट गोटे गोटे शक्ति विषय ठीक से भाया आ भितर गोटे आत्मतत्व आत्मशक्ति रही जोटा कि आम समस्त भितर से रही किंतु आम समस्त व्यक्तित्व अलग आम समस्त व्यक्तित्व अलग दृष्टि आम जन जन व्यक्ति आत्मा तो समष्टि भाव में समग्र जगत को सी परिचालना करती तो व्यक्ति भाव में आम समस्ते निजे निजे व्यक्तित्व आम निज व्यक्तित्व को आम निजे परिचालना करूँ तेणु समष्टि और व्यक्ति मध्य एक प्रकार भावना होती आम देखा समग्र विश्व जो तत्व रही केवल गोटे तत्व हूँ कौन चेतन तत्व तेणु गुरुदेव सिद्धांत भितर दु तत्व को रखिले गोटे है जड़ और चेतन चेतन ही गोटे एमती तत्व चेतन ही गोटे एमती विषय वस्तु ताहारी द्वारा ही समग्र जगत परिचालित कौन चेतन जदि चेतन निजे निजर प्रमाण चेतन कौन प्रमाण आवश्यक ना नास्तिक हूँ आस्तिक हूँ मुझे कहीपरि ना मु माइक्रोफोन धरी कथा कहूँ मुझे कह मुना हास्यास्पद कथा हम कथा कहूँ किए आपण मैंने शुणुंट मो कथा आपण मैंने मत देखुंट आपण मैंने कहे मुना मोर प्रमाण कौन प्रमाण आवश्यक हुए ना कही आत्मा हूँ सेल्फ एविडेंट सेल्फ लुमिनस से स्वयं प्रकाश से स्वयं प्रमाण युक्त तार किसी प्रमाण आवश्यकता हुए ना से समस्त ज्योतिर ज्योति सोएव ज्योतिषांग ज्योति सोएव परमेश्वर सोएव ही परम ब्रह्म तद ब्रह्म हम न संशय बंधुपनिषद कथा कहुई कौन कथा कहुई कथी को कहले आउे कही आपको भल भाव ये समस्त ज्योतिर ज्योति समस्त आलोकर आलोक समस्त शक्ति शक्ति तेणु से कहते कौन सोएव ज्योतिषांग जगति सोएव परमेश्वर सोएव ही परम ब्रह्म तद ब्रह्म हम न संशय सुंदर ये समस्त ज्योति कौन से समस्त ज्योतिर ज्योति समस्त आलोकर आलोक चंद्र चंद्र सूर्य तारा जहाँ कि आम देखुचे विश्व ब्रह्मांड तार परिचालना कर विश्वात्मा विश्व शक्ति महान शक्ति आत्मशक्ति जहाँकि समस्त आत्मार परिकल्पना द्वारा समस्त जगत सृष्टि चंद्र सूर्य सब किसी सृष्टि होती आलोक ज्योति ज्योतिवान होती
स्वयं ज्योतिषांग ज्योति स्वयं परमेश्वर এবং সে নিজে হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং সে পরমেশ্বর কে স্বয়ং হি পরম ব্রহ্ম সে মধ্যে তাকে পরম ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ বলি কুহযাই এবং তদ ব্রহ্ম হম ন সন্তি সে ব্রহ্মটু মু কেবে ভিন্ন নুহে মোটু কেবে সে ভিন্ন নুহନ୍ତି কাହିଁକି ନା ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣବଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ ଏ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା ତାର କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନା ତାର କେବେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା ସେ ସଦାବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର